Ketegangan geopolitik di Eropa Timur kini semakin meningkat usai Rusia mengambil langkah ekstrim dalam strategi tempurnya. Musuh Ukraina itu diklaim telah menempatkan sistem rudal balistik hipersonik Oresnik di Belarus yang berbatasan langsung dengan Polandia. Sebuah manuver yang dipandang NATO sebagai persiapan matang Moskwa menuju perang terbuka pada 2026. Kedatangan Oresnik itu pun dikonfirmasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko Kamis 18 Desember 2025. Belarusia disebut telah membantu Rusia mengerahkan Oresnik dan alutsista canggih itu dalam mode siaga tempur. Pernyataan itu muncul sebulan setelah Lukashenko membeberkan bahwa sistem rudal buatan Rusia akan disiagakan di negaranya di bulan Desember. Pengerahan itu dimaksudkan untuk memberi sinyal Minsk akan menyerang jika keadaan menjadi sulit. Силы несколько десятков тысяч человек на западе России, которые немедленно вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первым идет Беларусь, нам надо реагировать, дальше нас поддерживает Российская Федерация. Вот это и есть региональная группировка войск и тактического ядерного оружия, которое мы вернули в Беларусь. Кроме того, первые позиции оборудованы ракетного комплекса «Орешник». Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. Kehadiran Oresnik di garis batas Polandia itu menunjukkan Putin tak main-main. Presiden Rusia mengaku angkatan bersenjatanya tengah mempertahankan inisiatif strategi penuh di bidang operasi militer khusus. Ia mengumumkan ultimatum yang sangat tajam kepada musuhnya dengan menyatakan Rusia memiliki kemampuan untuk mempercepat laju serangan. Perlu diketahui, pemasangan rudal jelajah jarak jauh di Minsk membuat Rusia hanya butuh 17 menit saja menjangkau markas NATO yang berlokasi di Belgia. Sehingga, siapapun yang mencoba menjadi penghalang atau menolak untuk terlibat dalam diskusi yang substantif, maka Moskwa tak segan untuk menggunakan cara militer. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Sinyal peperangan yang semakin besar pada tahun mendatang tersebut telah sampai di telinga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurutnya, Kiev telah menerima tanda bahwa Moskwa akan terus melanjutkan serangan yang diprediksi akan lebih besar pada 2026 mendatang. Zelensky meminta para sekutunya tidak mentah-mentah menangkap janji diplomasi Rusia. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні розпорядження їхній армії.